ni ya trawela ka uye bona wele pojinere. Makansi uye ona wele pujinere. Ala yenkanu meke tra makansi uye onumana ke ubediya. Kade jikki se meke trawela ka uye onumana ke ubediya. Okay. Assalamu alaikum. Malian cɛman n'a musoman an ka foli bɛ bɛɛ ye Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan. Mɔgɔ minnu bɛ k'an lamɛn diɲɛ fantan ni naani bɛɛ lajɛlen. I ye Malien ye o, I tɛ Malien ye o, an ka foli bɛ bɛɛ ye. Bonsoir Félix Sissoko. Abdurrahman Malika ko bɛ cogo di an bɛ ɲɔgɔn bolo. Bamananw ka kuma don. Tubabu ye talon créé mais o y'a sɔrɔ fali tɔrɔ m'a nɔ la dɛ. Talon créera mais fali n'a ta wolo la dɛ. Donc an bɛ ɲɔgɔn bolo hali bi. Ala k'an bɛɛ aminako nɔgɔya. Sirima Makalu ko bɛ cogo di ça va. Golo Sogodogo bonsoir. An bɛ ɲɔgɔn bolo la lutte continue. An y'o de fɔ a ye cɛ diya jamana bɛ jɔ a ma cɛ diya jamana bɛ jɔ. I bɛ bu kɛ I bɛ bɛɛ kɛ. Awɔ. Mais tiɲɛ kɔni an b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna de. I y'an fa ye o an b'o fɔ. I y'an ba ye o an b'o fɔ. N'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ fasojɔ kɛnɛ kan. Faya t'a la baya t'a la. Gulogiba ayi. Mɔgɔba ayi. Tɔgɔ bɛ n na. Wari bɛ n kun ayi. Tiɲɛ kɔni o bɛ fɔ da ni mɔgɔ si tɛ jɛ k'o tila ɲɔgɔn fɛ. Ala sago aw sago. N balimaw ka bɔ bi ka kuma fitinin fɔ sunɔ ko dɔw bɛ yen ne ti bɔ ko mi kuma a la quoi. Mais adamaden I kɛra togo togo la mɔgɔw de b'i lamɛn mɔgɔw de b'i suit hakilitigiw kɔrɔw b'a la dɔgɔw b'a la faw b'a la. Donc limanaw bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ. Mɛ bɔ bi nin wagatinin na o ye Mohamedine Touré ko bɛ cogo di. I b'a kan. Weleliw cayara kumaw bɛ ka fɔ fan bɛɛ fɛ. Mais an ti ɲɔgɔn fɛsɛfɛsɛ quoi ne ti mɔgɔ fɛsɛfɛsɛ sinon ne ka kɛlɛ a ti dan soda la dɛ. Donc Ala k'an kisi sitanɛ ma hali bi Ala k'an dusukun ɲɛ quoi. Tiɲɛ ye Ala de ta ye. Ala y'a yɛrɛ wele ten k'ale ye tiɲɛtigi de ye. Donc Alhaq o ye Ala yɛrɛ tɔgɔ ye. Donc ko bɛɛ bɛ laban tiɲɛ de ma. Hali bi Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Ala k'an kɛ tiɲɛmɔgɔw fɛ. N balimaw bi ka bɔ parce que ɲɛ b'a la Facebook chauffelen don fan bɛɛ fɛ. U b'a la ka u b'u ka kow la. Asu Sangare photo de bɛ ka ta bi Mali joliden escoro denw ɲamɔgɔden barika bannen denw. An b'a dɔn mɔgɔ min b'a kɔfɛ mɔgɔ minnu b'a kan k'a manipuler. An b'a ko kalama. Mais
ne fɛ nin tɛ o kun bɔ quoi vraiment yani aw ka taa fɔ ko aw bɛ taa Asu Sangare ne ko a tɔgɔ don kun aw ka ko ça fait a bɛ mun de ɲini nin ko in na aw kana fɔ n'a bɛ bɔnɛ min jigi aw ɲɛsin mais aw kana fɔ ko a bɛ ne yɛrɛ t'a dɔn quoi kun jumɛn yɛrɛ kelen na aw bɛ taa mɔgɔw de photo ta ka to o bila aw ka kow la quoi vraiment parce que ne ɲɛ b'a la k'a fɔ fo n ka yɔrɔ dɔ de ɲɛfɔ mɔgɔw ye o k'o yɔrɔ faamu ne filɛ n tɛ Asu Sangare dɔn n t'a ka mɔgɔ dɔn depuis ala k'an da m'a ye ɲɛ la ni rien du tout collaboration tɛ n'a ni ɲɔgɔn cɛ n y'a ye i b'a fɔ adamaden tɔw b'a ye cogo min na u ɲɛ la de telew ni fɛnw na sinon n t'a ka foyi kalama n balimaw ne donna kaso la ka bɔ ne donna kaso la siɲɛ 3 de mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ Canada kɔnɔ yan i b'a kalama a ma dogo cɛ si la siɲɛ fɔlɔ siɲɛ 2 siɲɛ 3nan mɔgɔw bɔra 3nan in de kalama kosɛbɛ sinon ne don kaso la n t'a fɛ a kuma ka caya fan bɛɛ fɛ parce que ne ka kuma yɛrɛ o de o kaso o ye cɛbakɔrɔ siyɔrɔ dɔ ye i ka so ye siyɔrɔ dɔ ye kaburu ye siyɔrɔ dɔ ye o 3 kɔ siyɔrɔ tɛ cɛbakɔrɔ yɛrɛ la bilen ne donnen kaso la siɲɛ 3nan in na mɔgɔw ye dɛmɛw kɛ ko nana gɛlɛya ka se niveau dɔ ma Asu Sangare n t'a dɔn Sukɛri Kuyate min bɛ Faransi Siko y'o wele ko ko Momo ka ko gɛlɛyalen don k'an dun b'a kɛ cogo jumɛn na k'an ka wuli k'an ka ko dɔ kɛ k'an tɛna se ka Momo to nin ko in na tantɔn bon ne bɛ bali mun na u ye ne wele don dɔ la k'a fɔ ne ɲɛna ko muso dɔ bɛ fɛn ko CDR Sukɛri Kuyate ne yɛrɛ ni Sukɛri tɛ kuma ten ka caya ko Sukɛri k'a ye wari dɔ ci bon wari in cira a ma ci ne yɛrɛ tɔgɔ la a cira dɔ de ma mɔgɔ min bɛ ne ka ko mɔgɔ minnu intéressé don ne ka ko la n'u ye n dɛmɛ yan ka kɛlɛw la u taara tribunaliw la u taara fɛnw na nɔfɛ o de y'a ko bɛ ɲɛnabɔ ne ma bɔ foyi kalama n bɔlen kaso la n ye ɲininkali kɛ n ko jɔn de ye nin wari in di ko ayi k'o tɛ ne ka sira ye nafolo dira Momo i ka dɛmɛ mais i b'a tigi tɔgɔ ɲini a tigi ko k'a tɛ fɛ a tɔgɔ ka dɔn diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ quoi parce que ale bɛ ɲumanya kɛ ale t'a fɛ a tɔgɔ ka dɔn nin ye ça c'est des trucs éphémères n ko mais ni mɔgɔ ɲumanya k'i ye diyagosa don i y'a faamuya b'a la n'i bɔra i b'a tigi wele k'a tigi fo kɛ o diyagosa de o i b'a tigi wele k'a tigi fo donc Sukɛri ma sɔn ka suite di ne ma ko la ko vraiment ko ale fɛnɛ layidu de b'a ale n'a tigi ni ɲɔgɔn cɛ parce que a tigi tɛ ɲuman kɛ ko mɔgɔw k'a ye u ɲɛ la a t'i fɛ mɔgɔ ka bɔ a kalama diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ne ye Siko wele n ko Siko n ko wari in bɔra yɔrɔ jumɛn na Siko ko y'o kuma kelen fɔ ne ɲɛna ten bon komi mɔgɔw b'a dɔn mɔgɔw dɔw caman b'a kalama k'a fɔ ko Sukɛri Kuyate a balimamuso dɔ ye Asu Sangare ye bon mɔgɔw y'a miiri k'a kɛ o ye dɔ yɛrɛ nana fɔ ne ye ko Momo k'e bɛ ka mɔgɔ min ye e dɛmɛ ko il paraît que k'ale kɔni hakili la ko ni Sukɛri Kuyate kɔni don parce que k'u y'a ye n bɛ k'a fɔ video la ko Sukɛri Kuyate ni Asu Sangare de ye lien dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ bon ne ka Sukɛri wele o la Sukɛri ko non ko petit frère ko ça c'est pas important ça ko n'i dɛmɛra ka ban l'essentiel i ka bɔ kaso la a banna quoi i ka bila i ka kow la normal la donc o de y'an ka laɲini ye ouais Jason ça va bon ne y'o ko to ye o cogoya la ten maintenant ne bɔra kaso la ne ni dimi de bɔra parce que adamaden min kɛra sababu ye ne ka taa kalo 4 si gere la kalo 4 si kaso ni ɲɔgɔn cɛ Bordeaux RDP n ko m'a tigi ɲini n bɛ fɛ k'a dɔn mɔgɔ min don parce que juge m'a fɔ n ɲɛna avocat m'a fɔ n ɲɛna a tigiw an y'a essayer k'u makɔnɔ juge ko k'u bɛ na u ma na ni rien du tout bon ne ko mɔgɔ min ye nin kɛ fo ne k'a tigi dɔn de ala y'a kɛ u nana information dɔw di ne ma k'a fɔ ko Asu Sangare Urukin Jai ale ni Babani Kone
k'olu de ye fɛɛrɛ tigɛ ne kama k'a ni fɛn Idrissa Kalapo, o y'a sɔrɔ Idrissa Kalapo ale y'i ta fɔ a da yɛrɛ la k'a fɔ ko ne ka Momo k'ale ne bɛ se k'e don kaso la sini n b'i don, wa ne m'a dogo ne de France 24 mɔgɔw k'u godon ka fɛnw ka lɛtiriw c'u ma ka fɛn bɛɛ kɛ u ka fɛɛrɛ kɛ ka articles bɔ i kan Gordigɛ ni dɛmɛtɔnw ale ni droit de l'homme fɛnw olu ka se ka plainte ni fɛnw déposer i kama. N ko bon, n ko ni kuma min fɔlen filɛ nin ye, n ko ne tɛ Asu Sangare in dɔn. N ko mais Uruki fɛnɛ ka ne labɔ kaso la o ka kɛ ne don sababu ye. U ye kumaw fɔ n ɲɛna ka kumaw fɔ n ɲɛna ko n'i y'a ye k'a fɔ Uruki nana ale ni mɔgɔ wɛrɛw nana k'a fɔ k'u bɛ ne dɛmɛ k'u siranna de ko parce que ko nin ko in na u b'a dɔn ne bɔra n tɛgɛ bɛna da ko kisɛ kan. Bon ne tɛna fɔ nin direct in na n yɛrɛ tɛ fɛ ka kuma fɛsɛfɛsɛli ma parce que n'an ko an bɛ ɲɔgɔn fɛsɛfɛsɛ fɛn min dɔ bɛ taa asile demander Yémen, dɔ bɛ taa asile demander si Bachar fɛ billahi i bɛ taa asile demander donc fɛsɛfɛsɛliba ne to o la quoi, bɛɛ ka taa n'i mago ye a banna. Ne ka sɔrɔ o la ka dimi parce que a kuma fɔra n ye n t'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko parce que ni fɛn t'i bolo ni preuve t'i bolo kana na mɔgɔ accuser. Ne Uruki yɛrɛ wele kuma in donna ne kunkolo la ne kunkolo tiɲɛ. A kɛra n ka troisième jour yɛrɛ n bɔlen kaso la foyi tɛ n kunkolo la k'a dɔn mɔgɔ minnu sera ka nin nkalon ninnu ta ka na da ne la parce que fɛn minnu fɔra ka na da ne la ani ka ko minnu ta ka ne accuser n'a ye ne ma se k'a bɔ a wagati a janfaw kɔnɔna la. N ko vraiment n ko n tɛ se k'a ko bila ta fo n k'a dɔn ni ye adamaden sugu jumɛnw ye. N balimaw, ne ye mɔgɔ fɔlɔ min wele téléphone na o kɛra Uruki Njayi ye. N ko Uruki, n ko ja aw de ye ne don kaso la ka tila ka ne fɛn tuguni. N ko o fana ye mun ko qualité ye tuguni. N ko tiɲɛ yɛrɛ la ne ma se k'o faamu dɛ. Ka i ka wari don mɔgɔ la, i ye mɔgɔ min la don kaso la tila k'i ka wari don la parce que mɔgɔ bɛ ɲinɛ min kɔ ne tɛ fitiriwale ye n bɛ min fɛ o de ye tiɲɛ ye. E tɛ se ka ne don kaso la ka tila k'i ka wari kɛ ka ne labɔ donc kumaw nana fɔ n ye k'a fɔ k'u bɛ fɛ i ka nin kɛlɛ dabila de ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ ko Asu Sangare. Ne ka sɔrɔ ka Asu Sangare in photo ɲini k'a ye n m'a photo sɔrɔ n y'a ka video dɔ de sɔrɔ. N ko sisan kɔni n ko kɛnɛ ka ɲi. N ye Uruki wele o cogo la ni Uruki kɛlɛba kɛ n ka troisième jour n bɔlen kaso la Uruki yɛrɛ je pense que a y'a kumaw fɔ avocat ni fɛnw bɛɛ fan bɛɛ fɛ ko ne bɔra kaso la a ma troisième jour ko n y'a attaqué. Non ma attaqué. N ko a ma n'a y'a sɔrɔ ale de kɛra ne don sababu ye kaso la billahi lezina ne ye kalo naani kɛ kaso la wa et puis encore a effet bɛ ne nɔfɛ parce que a bɛ n ka casier la a bɛ n ka fɛnw la n ye kaso kɛ. An bɛ Europe de bɛɛ b'a dɔn Europe sariya bɛ cogo min na. O la Uruki ko ma n'a sɔrɔ la ale y'a ka wari don ne ale ye ne fɛn ka tila ka a ka wari don na ko ala kana foyi ɲɛ ale ye ko n k'a tigi ɲini hali bi. N ka sɔrɔ k'a fɔ Uruki ye n ko non n k'a fɔra de k'i ni Asu Sangare k'aw de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka nin baara in kɛ. N ye Asu Sangare yɛrɛ n y'o fɛnɛ wele n y'a ka numéro ɲini a dɔnbaga fɛn fɛn ko mɔgɔ min m'a dɔn o si ma sɔn k'a ka numéro di. A ka numéro kun tɛ siko yɛrɛ bolo n bɛ n kale ale kuranɛ de la wallahi n balimaw n tɛ ka nkalon tigɛ aw ye. Ni n ye nkalon tigɛ n bɛ fɛn fɛn ɲini ala fɛ ala k'an diya a la. Avocat bɛ yen mais n tɛna fɔ n bɛ n yɛrɛ bila ko n bɛ vocal ni fɛnw jouer ni ɲɛsinnen don n ka maliko de la bu ni bɛɛ o tɛ ne lajɔ. N tɛ fitiriwale n'i ye ɲuman kɛ n ye n b'a dɔn mais ka ɲuman kɛ n ye k'i bɛ n ta k'an don i sagolada fɛ n tɛ sɔn o ma dɛ n y'o fɔ bɛɛ ɲɛna. Donc n ye Asu Sangare wele o toga kelen na. N ye message de caman fɔlɔ yanni n k'a sɔrɔ wa n ye vocaliw caman après n ye vocal ninnu ta ka bɔ a kun parce que vocal ninnu c'était un peu violent parce que ne kunkolo kun tiɲɛnen don a wagati n ko fo nin ko in n k'a sen ka s'a dan na. N ye message caman a ye message kalan après Sukɛri Kuyate de ye n wele o man sɔrɔ o ye piqué ka pas kɛ o ni ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ. N ye mun fɔ Asu Sangare ɲɛna n ko a ma Asu Sangare i ye min e de ye ne don kaso la ja. N ko Asu an bɛ ɲɔgɔn na dɛ wari tɛ ne kun ne ye fantan ye mais n ta ye n da in ye o ye mugu de ye
arme dɔ de ye ne bolo quoi ça fait a ka jugu ni marifa ye mɔgɔ de b'an lamɛn diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ faso ko la an tɛ mɔgɔ ko la Asu Sangare ko ne ma a ko Momo ne t'i dɔn dɛ i fɛnɛ tɛ ne dɔn ne b'i minɛ ne b'a fɔ ko n b'i minɛ parce que déjà ne ma deli ka vidéo kɛ Asu Sangare kan n t'a ala dɔn n ye n kale n woloba kaburu la n t'a ala dɔn an balimaw Asu Sangare ko ne ma Momo ni ne bɛ e minɛ k'i don kaso la e fɛ ne bɛ n dogo de ya n bɛ n'i kama de wa ne nana hali n'a y'a sɔrɔ miliyari 10 de bɛ don a da fɛ n b'a kɛ n'i y'a kɛ n t'o dogo cɛ la o cɛ bɛ Mali kɔnɔ wa a da ne da ta c'est la première fois mɔgɔ yɛrɛ ne ka mɔgɔ wele a ka ne yɛrɛ répond ta a ma sira a ma yɛkɛyɛkɛ a ma foyi o y'a sɔrɔ ni vidéo caman n'i pɛrɛn n ka mɛn ɲɔgɔn na fo fini bɔ fo nɛrɛbɔ a ko ma dɔgɔ i tɛ n dɔn de ni ne ko n b'i fɛn m'i pɛtɛ de bilahi me yɛlɛ i kama de n t'o dogo n'i ma jɔn si la wa i minɛli ne tɛ n t'a kalama i ka enquête kɛ hali bi n'i bɔra kalama k'a fɔ ko ne b'a la i kan wele wa i ka enquête n'a kan ka mɛnɛ ni wari de kan ka sara i kan ka nin ko tiɲɛ fɛnɛ ka dɔn ne wele ni enquête la wari min kan ka bɔ ne Asu n b'i dɛmɛ n b'a wari bɔ i b'i ka enquête kɛ ko n'ale bɛ ko kɛ a t'a dogo n'a ye fɛn min kɛ a b'a fɔ a y'a kɛ i ka bonya t'o kɛ i ka jɛnya t'o kɛ i ka diplôme t'o kɛ n'a ye ja taa dumuni kɛ kabakolo la i t'o kɛ ko mais k'ale tɛ bon dalilu minnu fana n'i bɛ mɔgɔ accuser i k'i jilaja dalilu kɛ k'i bolo mais a wagati vraiment ko in ni tiɲɛ kun bɔlen don ne yɛrɛ kunkolo la mɔgɔ min ye Asu Sangare ka numéro di yan o kɛra Ali Kulibali le n y'a minɛ Ali Kulibali de la Ali Kulibali kelen n y'a minɛ Ali de la n ye Asu bila o la n ko n y'a mɛn ni Ala sɔnna ma hali bi n bɛ n ka enquête kɛ n ye enquête kɛ n ka avocat in dɛmɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ an nana ye k'a fɔ an b'a la ka mɔgɔ minnu accuser ka bagaw ma o tɛ Uruki ma ne don kaso la Asu Sangare ma ne don kaso la c'était des faux pistes c'est-à-dire que n bɛ se ka bɔ cogo min na ka ninnu kɛlɛ tuguni mɔgɔw k'a ye ko dɔ bɛ se ka wuli cogo min na laɲini kunbɛ kun y'o de ye mais alhamdulillah rabbil alamin n tilalen n ye Asu yɛrɛ wele n kɛlen ka tiɲɛ dɔn n ye yafa ɲini a fɛ a ko ma dɔgɔ vraiment n'i bɛ ko kɛ i jilaja tiɲɛ ka k'i bolo i k'i jilaja i tigɛ ka da ko bɛɛ kisɛ kan ka na wuli ten ka kuma ko mɔgɔw y'a fɔ tan ne yɛrɛ yafa ɲini a fɛ o la o kɛra ko bannen donc kuma min n'a tɛmɛra ne ni Asu Sangare cɛ aw ɲɛ bɛ vocal fɛn o fɛn la vocal fɛn fɛn bɛ ka jouer bi o y'a sɔrɔla ne kun fɛnnen don n kun ça fait mɔgɔw de kumaw de fɔra k'a fɔ k'a nin b'a la donc ne ka sɔrɔ ka taa ne ye nin vocal in ci mɔgɔ min ma n tɛ n dogo dɛ ne ye vocal in ci Uruki de ma et puis n y'a fɔ ka d'a kan n ko n tɛ Asu Sangare to yen e ni Asu Sangare fila a wagati Uruki ye vocaliw ci ma a ko k'ale kun b'a dɔn quoi k'a fɔ ne bɔra n bɛna ɲɛsin ale ma k'a fɔ k'ale de ye n don kaso la k'ale sigilen n'o bɛɛ kan mais n ye yafa ɲini ale Uruki yɛrɛ fɛ a ko n ma k'a y'a mɛn ko vraiment k'u ye n lafili de ko ale b'a dɔn Asu Sangare muso min ye n'a bɛ ko kɛ a t'a dogo wa n'ale fɛnɛ bɛ nin kɛ ale t'a dogo mais mun na ale b'a ne don kaso la ka tila k'a wari don ne kunkɔrɔ Uruki kelen ma ne dɛmɛ k'a fɔ k'a bɛ a kelen ma ne dɛmɛ quoi mɔgɔ bɛ ɲinɛ min kɔ Uruki ni mɔgɔ dɔ de cotisera ɲɔgɔn fɛ ka wari nin ci mɔgɔ wɛrɛ m'a fɔ dɛ a yɛrɛ da de y'a fɔ mais ne tɛna fɔ ko n bɛ mɔgɔ ka vocaliser ko n bɛ fɛsɛfɛsɛli kɛ nin ko la quoi donc moi je ne comprends pas pourquoi ko dɔ wulilen don u bɛ ka taa Asu Sangare de photo ta ka na n'o ye k'o bila k'o k'u ka arme de guerre ye ne ka vocal min bɔra Asu kan wala kɛra novembre de la n y'a ci ni Uruki de ni ɲɔgɔn cɛ a vocal bɛɛ bɛ yen mais bi o taara ka kɛ i b'a fɔ ko kura don mais Uruki yɛrɛ ko ma ko ale ka ko ne ka téléphone ko Yusufu Ɲamangolo de y'a fɔ ale ye a vocal bɛɛ bɛ n kun dɛ
ko Ali Kulibali ye ne ka téléphone piraté ko Ali Kulibali ne ka téléphone piraté ko de be ka bɔ ne ka vocalu ye donc Ali be ne ka téléphone piraté o dalu be Ali bula no be Ali bula Ali b'o kɛ o no be Ali bolo fɛn wɛrɛw be ne ka téléphone kɔnɔ Ali be se ka bɔ n'olu ye mais muna Asu Sangare bi muna Asu Sangare sisan muna fo Mali jolide mɔgɔw be to bulu ka page kan ka bulu ka page kan ko ouais ko Asu Sangare ye 2000 pour que u be se ka muso neni togo min depuis Ala kan da ne ni Asu Sangare ka mais temps yɛrɛ tɛ yen wallahi billahi depuis Ala kan ne dan mais bi a lajɛ bi kɛlɛ kun ye mun ye kɛlɛ kun tɛ Asu Sangare ko ye o mɔgɔ ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na o mɔgɔ ye ne dɛmɛ ɲa bɛɛ wale ɲuman dɔn nin ko min filɛ ne senna bi ne den tɛ Siko ye o ne ma Siko wolo ou bien ne dɛsɛra Siko la ko caman na o Siko ko ne ma Momo ne e sɔnna ka nɔgɔ ne tɛ sɔn ka nɔgɔ bɛɛ ba y'i wolo i ka don da de la n ko Siko an ka nin ko bila tan parce que an ka mɔgɔw to yen u ka kuma Siko ko ma k'ale tɛ ko a tɛ sɔn ne yɛrɛ mɔgɔw bila ka Siko deli ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ Uruki ye ne wele a ko ne ma a vocalu bɛ n kun mais n y'a fɔ n ko n tɛna vocaliser n tɛna fɛsɛfɛsɛli kɛ a ko Momo Siko ye ne ba neni e ka page kan e sɔnna wa e sɔnn'o ma ne tɛ Siko dɔn ne bɛ de dɔn e tɛ se ka dɛsɛ Siko la n ko o tuma ne den de ye Siko ye est-ce que ne den de ye Siko ye ne den tɛ Siko ye o bon donc ni e yɛrɛ dɛsɛra Siko la ko caman na e nan'o sara ne la o parce que cɛ min b'a dogo ne de y'o fɔ Siko y'a vocal parti dɔ jɛ a ka fɛn na ne y'o fɔ Uruki ɲɛna Uruki ko k'a bɛ terrain di ne ma ko terrain k'a valeur bɛ taa million caman na a bɛ terrain di ne ma k'a t'a di ne kelen ma k'a b'a di Siko fɛnɛ ma cɛ min ko a ma ko ayi ne fara ne don k'o tuma ko ne t'ale fɛ da n ko non n b'i fɛ mais hɔn in ne t'a fɛ promesse ta ba in ne t'a fɛ a fama tɛ k'i bɛna fɔ ko ne delila k'i deli ne ou bien ko ne bɛ k'i arnaquer yanni i ka taa kɛ fɛn wɛrɛw ye o arnaque in kuma bɛ ka fɔ yɔrɔ min na o bila ban n'anw ye arnaqueur ye o bila ban ne de y'a fɔ n ko n tɛ Uruki ka terrain a ka terrain ne ko a ma n k'a ka ɲi a baraji b'a nɔ la ne ka ɲi ne baarakɛla ye n bɛ baara kɛ adamaden n'i natara i bɛ sa jɔnya la n'i ye baara kɛ i b'i ta ye Ala bɛ baarakɛla de fɛ sefa dilan mansin tɛ maa si bolo waritigi fɛn fɛn filɛ nin ye bi tɔgɔtigiba fɛn fɛn filɛ nin ye Ala de ye bɛɛ ta d'a ma dɔ bi wari b'o kun o bɛ fɛn tigɛ a la sini fɛn t'o kun diɲɛlatigɛ bɛ ten de don dɔ la a ka ɲi don dɔ la a man ɲi donc o y'o yɔrɔ ye k'o yɔrɔ fɔ ne ti bɔ diɲɛ kɔnɔ quoi parce que ni n ko ma mɔgɔ bɛ ka message ci ma Momo a kɛ tan ne ti bɔ k'an jɔ Facebook kan k'a fɔ n bɛ Uruki n bɛ fɛn dɔ fɔ a ma parce que adamaden i kɛra togo togo la a kɛra togo togo la a ye tile kelen si a ɲɛ la ne kama ne t'a dɔgɔya ne t'a fosi ne ko min bɛ yen ko caman bɛ yen an y'o ɲɛnabɔ ji jukɔrɔ ka na se sisan ma mais vocal caman bɛ ka jɛ bi olu ma ci ne ma dɛ n ko vocal caman bɛ ka jɛ bi ni kow ma dan tan n'a taara ɲɛfɛ n'a ye ɲɔgɔn fɛsɛfɛsɛ dɔ a b'a mɛn ko dɔ y'a yɛrɛ faga dɛ yɔrɔ Mali famar'o ma ko dɔ y'a yɛrɛ pande a ka so kɔnɔ k'u bɛ ko dɔ ye fura ta k'a yɛrɛ faga dɔ b'o kɛ dɛ an kana ɲɔgɔn fɛsɛfɛsɛli man di Ala ye dɛ n'an ye ɲɔgɔn fɛsɛfɛsɛ ne ka kɛlɛ filɛ nin a man ɲi dɛ donc n t'i fɛ fɛsɛfɛsɛli ka bɔ nin na quoi bɛɛ ka t'i mago la an ka ɲɛsin faso ma dɔrɔn bani a banna o kuma kun bɛ min Asu Sangare photo tali ka taa bila a kun bɛ min a ta de y'a ka wari ye ne m'a ta hali Asu Sangare da kɔnɔ tile kelen k'a fɔ k'ale de ye ne dɛmɛ jeliba m'a fɔ ne ye Sukɛri Kuyate n'a ye n sutura Ala kana sutura ne de y'a ɲininka n ko jɔnni ye wari d'i ma i k'a don ne kungo la n bɛ fɛ k'a tigi dɔn ko dɔgɔ ko ne t'o f'i ye dɛ ko jamais k'ale t'o fɔ ne ɲɛna n ko mɔgɔ min ye wari di ne ma e t'o fɔ ko non k'ale t'a fɔ ka Siko ɲininka k'ale t'a fɔ mais bi o de talen filɛ ka taa bila Mali jolidenw ka page kan ka taa bila fan bɛɛ fɛ ko fɛn ko Asu Sangare de wari di ne ma an ka kɛ a ye miliyari 1000 di ne ma aw ka mun b'o la aw ka mun kelen b'o la cɛ nin ye juguya da ye dɛ pour que u ka muso neni dɔrɔn ka muso hayibu k'a buruja dɔrɔn nin y'o dɔrɔn de ne fɛ adamaden n'i bɛ ko kɛ i kelen i disi gosi i y'i ba den de ye mɔgɔ wɛrɛ kana na mele a la
nte asu sangare neni bin nɔfɛ mɔgɔ t'a neni hali sini parce que a ma fɛn kɛ na u nana kumaw fɔ n ye n y'a yɛrɛ wele k'a fɔ a ye n ko n t'a to yen n ka mɛn ɲɔgɔn na n ko barisa a nin bɛ nin ko la n nana ye a nin t'a ko la n y'a wele inbox la ka yafa ɲini a fɛ o ma bɔ Facebook kan o kɛra depuis novembre la mais ne ka vocal min n'a bɛ ka je bi diɲɛ bɛɛ bɛ k'a ye vocal m'a ci cɛ ma m'a ci muso ma n y'a ci Uruki Ndiaye de ma n ye vocal in ci Uruki Ndiaye de ma Uruki ko ale ko Isufu y'a fɔ ale ko ale Kulibali ne ka téléphone piraté ale Kulibali bɛ ne ka téléphone piraté o cɛ ye ale Kulibali i bɛ ne ka téléphone piraté o cɛ de ali Kulibali ka ne ka téléphone piraté ra kuma foyi ma bɔ ni Asu Sangare ka kumaw tɛ kuma wɛrɛw bɛ yen ne ni mɔgɔ wɛrɛw ka conversation bɛ n ka téléphone kɔnɔna la mais foyi ma bɔ mais k'a bila dɔrɔn ko ko ja ko Asu Sangare fɛnɛ wari di mɔmɔw ma koyi ko a bɛ ta ka muso di neni ma k'a di Hayibuli ma ne fɛ de n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko anw ye arnaqueur ye ne fɛ de n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko anw ye an bɛ mɔgɔ arnaquer k'u ka wariw minɛ a vocal dɔ ka bɔ dɔrɔn ko ne mɔmɔw filɛ nin ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la n'i ma nin di min dulangolo photo bila mɛ nin k'i la a tɛ sɔrɔ dɛ n balimaw a tɛ sɔrɔ n'o layidu ta n ti bɔ ka Uruki neni Facebook kan nin ye n ka dernier kuma ye nin ko in na ten Uruki kɔni ye ne bloqué n t'o nkalon tigɛ a ye n bloqué WhatsApp la k'an bloqué a bɛɛ la a ye n bloqué cogo jumɛn na an tilalen kuma la n ko n bɛ kuma siko fɛ nin ko in ka bila n bɛ kuma siko fɛ parce que mɔgɔ bɛ nɛmu ne bɛ siko fɛ de quoi n b'a fɛ de quoi c'est un jeune siko ye ne kanu de a tɛ n wele momo yɛrɛ la a tɛ ne wele momo la a bɛ n wele grand frère ou bien général ne ni siko bɛɛ bɛ taa aji la mais a ye n bonya de mɔgɔ ye n kɛlɛ a b'i tereke n tɛ se k'a janfa ne ni siko yɛrɛ bɛ kɛlɛ camanw kɛ duguma mais an ma fini nɔgɔ an m'a ko so kɔnɔ a tɛ bɔ kɛnɛma mais ne fɛ nin ko bɛ tan ka taa mɔgɔ wɛrɛ nangama sumalenni sigilen o photo bɛ Mali joliden kan bi o photo bɛ page wɛrɛw kan bi mais nin ko bɛ ɲɔgɔn na Asu Sangare a da jumɛn donkun ye nin ko yɛrɛ la mun na pour que a ka di neni ma pour que a ka di Hayibuli ma pour que a ka di juguya ma n balimaw aw ni Ala n'Ala kira cɛ Asu Sangare da donkun ye nin ko in na kun jumɛn kelen ye sa cɛ Asu Sangare da donkun ye na kun jumɛn a ka taa Mali joliden page kan bi o kelen ka taa Asu Sangare photo de ta ka taa bila u ka page kan mais ne y'a wele ka yafa ɲini a fɛ hali surɔ n ko a ma yafa ma Alahu Taala kama wallahi bilahi ne mɔmɔ de nɔ don ne de ye kuma in fɔ Uruki ye kuma in kɔnɔna la n bɛ ka Asu de buruja n m'a dogo Asu la dɛ n ye Asu buruja n tilala ka Asu n y'a ta téléphone na da ni da k'a ka numéro minɛ ale Kulibali la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ bilahi k'a fɔ a yɛrɛ ɲɛna a ko n ma dɔgɔ e tɛ ne dɔn de ni min minɛ n t'i minɛ fo Canada de bilahi a y'a fɔ n ye tan muso in y'a fɔ n ye tan donc adamadenw an ka sabali bɛɛ ka taa n'i mago ye an tɛ fɛ nin ko in ka sɔgɔbɛ Uruki bi tan an ka Ala deli Ala ka ji kɛ nin tasuma la depuis Ala ka ne dan ne tɛ fitiriwale ye ne bɔra kaso la bɛɛ y'a ye min kɛra ni ne ye fitiriwale ou bien ne ye arnaqueur ye wallahi billahi ne tɛ sigi aw ɲɛma bi k'a fɔ ko n bɛ kuma mais hali bi Ala ka tiɲɛ dɛmɛ ko caman bɛ yen nɔ an to o ti ɲɛfɔ quoi parce que n'an ko an bɛ nin fɛsɛ a ko bi a tonnen don ne de da la o a to message min bɛ ne kun depuis semaine daminɛ ka n'a bila bi la c'est des centaines et des centaines de messages mais ni n ko n bɛ bɔ bi walimuso bɛ ka neni kuma sugu bɛɛ lajɛlen bɛ ka d'a kan bi k'a photo ta ka taa bila Mali joliden mɔgɔw kan komi n ko n bɛ nin kuma in fɔ n ko n tɛna banni kɛ Mali joliden mɔgɔw minnu b'a kɔfɛ sisan an bɛna wuli ɲɔgɔn kama komi fɔlɔ ta kun ye fɛn dɔ de ye mais zen na an bɛna wuli ɲɔgɔn kama quoi Mali joliden page an bɛna wuli ɲɔgɔn kama a taara so a muso fɛn fɛn b'a ko la an b'a bɛɛ dɔn kelen ni ne ko b'aw ni Asu Sangare ni ɲɔgɔn cɛ a ye t'o ɲɛnabɔ mais ka na nin ko in de ta ne ko kuma jumɛn jɔlen kelen bɛ aw da ko Asu Sangare a ye t'u ka page lɛ ko Asu Sangare a donné $2000 à Momo et Chiko pourquoi a b'o fɔ mun na aw ka sira don wa
esige aw ya ta asu yɛrɛ da k'a fɔ k'a ye wari di ne ma wa munna hali n'a ye wari di ne ma aw de ka wari b'a kun wa munna b'a photo ta ka taa publier aw ka page kan nin cogoya la ten o tɛ ka mɔgɔw kun kari ɲɔgɔn na ka muso di hayibuli ma mɛ n balimaw mɔgɔ mɔgɔ na u dusukun kaminen no bi u dusukun kasilen no bi an bɛ yafa ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ala ka ji kɛ nin tasuma la hali bi ala ka tiɲɛ dɛmɛ ne kɔni mɛ kuma kelen fɔ n bɛ dan o yɔrɔ la bi kuma dɔw bɛ ka bɔ o ma fɔ ne mɔmɔw ye n'a kun fɔra an ye diɲɛlatigɛ kɔnɔna la a tigi b'a dɔn n bɛ min kɛ ka jaabi kuma dɔw bɛ ka bila bi o ma fɔ ne mɔmɔw ye o ma fɔ n ye quoi n b'a vocal mɛ n b'a fɔ n ko mɔmɔ tɔgɔ 2 de bɛ diɲɛ kɔnɔ wa n ko nin kuma ninnu fɔra n bɛ n ka téléphone lɛ n b'a ye a conversation t'a kɔnɔ o tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɛ n ye Uruki wele n ko Uruki vocal dɔw bɛ ka bɔ a bɛ ka kɛ i b'a fɔ e ni ne bɛ kuma la ne vocal bi bila mɛ e ka réponse o tɛ min bɛ ne ka téléphone kɔnɔ ani min filɛ Facebook kan o tɛ kelen ye pourquoi Uruki ye ne bloqué o de la ne mɔgɔ ka di ye i bɛ tiɲɛ fɔ a ye a bɛ tiɲɛ fɔ ne ɲɛna ne fana bɛ tiɲɛ fɔ a ɲɛna dɛ sabula ne cɛ min y'a fɔ a ye n ko mɔgɔ t'i ka nafolo la wa i ye n dɛmɛ i kelen tɛ i ni maa wɛrɛw don mɛ a tɔgɔ taara ka di e de ma o bɛ Uruki yɛrɛ da don o fɔ mɔmɔ wari min cir'i ma k'i dɛmɛ ne kelen tɛ ne ni mɔgɔ dɔw de jɛra mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ 2 tɛ anw de y'a nafolo bɔ mɔgɔ dɔw mɛ anw ye fɛn tɔgɔ ta k'a di Uruki ma an b'a fɔ hali sini ka barikada o la hali bi ala ka hɛrɛ k'an ye hali bi ala ka hɛrɛ k'an ye donc balimaw n bɛ nin kuma bila nin yɔrɔ la kuma tɛna janya bilen video kunkurunin ninnu n tɛ bɔ k'an da don nin kuma la tuguni quoi an ka ɲɛsin an ka kosɛbɛw ma an ka taa la lutte continue Asu Sangare kɔni a ka yafa vraiment a ka yafa ne ma bi quoi Mali joliden mɔgɔw aw nafigiden jahiliden sunguruba den ne ko aw tɛ furu ɲini de wa i bɛ muso o muso ye nin na furu a ma furu de ça fait muso san 50 sunguruba denya la hali bi Mali joliden tɛ o Mali vilaine denw de don cɛjuguden dama dama kɛlen ɲɔgɔn kan i tɛ furu e ma furu e tɛ ɲɛɲini k'i ka furuko la fɔlɔ e ma furu e tɛ ɲɛɲini k'i furuko la yani i ba ka sa i ba ka a mɔdenw y'a ɲɛ la yani i fa ka sa i fa ka mɔdenw y'a ɲɛ la i ka den sɔrɔ ka furu ka batardenya dabila aw de talen no aw da sunguruba retraitilenw judati bannenw ka taa aw da ko Mali joliden kɔfɛ mɔgɔ min b'a sɛbɛnni kɛ n tɛ n'a tigi tɔgɔ fɔ mɔgɔ min bɛ nin ko in na bi ne ko kɛlɛ jumɛn b'an ni Asu Sangare yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sa kɛlɛ jumɛn ne bɛ Asu kɛlɛ est-ce que ne b'o dogo wa n bɛ taa fɔ inbox la wa n ye baba ni kɛlɛ est-ce que n y'a fɔ inbox la wa n ye goridigɛni dama min kɛlɛ est-ce que n y'a fɔ inbox la wa wali sini ni n kan ka bɔ ka mɔgɔ kɛlɛ ne t'a fɔ inbox la ne bɛ n ka video kɛ k'a bila ne na don diɲɛ kɔnɔ a saralen la ɲinden 32 bɛ ne da e de y'o bila yan ne bɛ n dogo e la ko mun de kɛra i bɛ n balo i ye n wolo wa i nana n na kuma kalama ka bɔ diɲɛ na donc a kɛ i b'a fɔ n bɛ ka Asu de kɔrɔfɔ kɔrɔfɔli tɛ dɛ kuma min fɔra n y'a fɔ Asu Sangare ye Asu bɛ nin video sɔrɔ o a bɛ nin video ye o ne kuma min fɔra n y'a ci Uruki de ma n ko Uruki n ko jaja e ni Asu 2 de ja aw de 2 parce que a fɔra k'olu 2 de yɛrɛ y'a kɛ ani Baba ni Kone mɛ n nana danganiya sɔrɔ k'a fɔ u m'a kɛ a donni kama ni Uruki kumara wala a kasira de n ka sɔrɔ après ka yafa ɲini a fɛ o la parce que adamaden n'i bilala fili la i bɛ segin kɔ fili ma jugu mɛ n tɛ bɔ fili kɔnɔ o de ka jugu n y'ale wele cogo min ka nin kuma in fɔ ale ye n ye Asu Sangare fana wele o cogo la ka yafa ɲini Asu Sangare fɛ mɛ bi ka kumaw ta ne bɛ ka Asu Sangare fɛn min na ka t'o bila n'o kun don mun na ne yɛrɛ kun tɛ video kɛ k'a bila siɲɛ kelen ka tila ka taa réponse wɛrɛw di réponse minnu ma di ne ma o vocalu de la ne Uruki ɲininko la Uruki ye ne bloqué fo bi a ka numéro tɛ aw numéro in yɛrɛ a tɛ don n y'a don téléphone wɛrɛw kɔnɔ mɛ a tɛ don nin bɛɛ ye sitanɛ ka baara hali bi ala k'an bila sira ɲɛnama kan bon n ka foli bɛ maliyɛn den cɛman n'a musoman bɛɛ fɛn o fɛn n'a bɛ ka n lamɛn nin wagati in na an bɛ ɲɔgɔn bolo walahi bilayi nin tɛ an b'a ɲɛsin an ka faso ma an y'o de fɔ n'i ye faso jɔ an b'a jɔ n'i ye faso ci an b'i ci i kunkolo ka sankolo sɔgɔ
ini mɛlɛkɛw tigɛ ka ko tigɛ ko minɛn kelen kɔnɔ mais an t'an b'a f'i ye nafolo t'an b'o la tɔgɔ i ka bonya t'an b'o la i ka foyi tɛ an b'o la fɛsɛfɛsɛli man ɲi sinon n'an ba cɛ dɔ bɛ taa asile demander Yémen guerre t'u la i bɛ bɔ Mali la i bɛ taa Yémen ou bien i bɛ taa Syrie wala n'an ka ɲɔgɔn fɛsɛfɛsɛ ni Bamakɔ ma ci bi ni Bamakɔ ma ci Ala k'an faga bilahi hakɛto b'o kan salala